हाय नमस्कार। ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆମର ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଏଇ ତପ୍ତପାଣିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଇଏ ହରିଣ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦେଖଉଛି। ଘାସ ଚାଷ କରାଯାଇଛି। এটা হচ্ছে কুটরা। এই এটা হচ্ছে কুটরা, বুঝিল কি? সেটা হচ্ছে হরিণ বোধরে। ସେ ପଟଟା ଅଛି। ହଁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ହଉଛି ସମ୍ବର। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ବର, ମସ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ବର। ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛର ସାହାରା ନେଇକି ଏ ଗଛ ବଢ଼େ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ବ୍ଲାକ୍ ବୁକ୍ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୌରବ। ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଡ଼ିକା ଦୁଇଟି ସିଧା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଶିଙ୍ଗ, ଗୋଡ଼ରୁ କାନ୍ଧ ଯାଏଁ, ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 2.5 ଫୁଟ, ଓଜନ 45 କିଗ୍ରା, ଦେହରେ ରଙ୍ଗ କଳା ବା ଗାଢ଼ ମାଠିଆ। ଓଡ଼ିଶାର ବୁଗୁଡ଼ା ଓ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମୃଗ ବୁଦବୁଦିଆ ଖୋଲା ସମତଳ ଭୂମିରେ 15ରୁ 30 ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଟ ବାସ କରନ୍ତି। ଘାସ, ଛୁଇଁ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ମହୁଲ ଫୁଲ, ବରଫଳ ପ୍ରିୟ ଏହି ମୃଗ ଜଳାଶୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଇଲାକାରେ ବିଚରଣ କରେ। ହରିଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଏହି ମୃଗ ହାରାହାରି 2 ବର୍ଷ ବୟସ ଜନନକ୍ଷମ ହୋଇ ଥରକେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଶାବକ ଜନ୍ମ କରେ। ଓକେ, এটা হচ্ছে କୁଟ୍ରା ବି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁଟ୍ରାମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଦିନରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଚରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ, ଘାସ ଏବଂ ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କୁକୁର ଭଳି ଭୁଆନ୍ତି। 6 ମାସ ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଥରକେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି। ଓକେ, ଏପଟେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି।
एपटे रही आमर एमु एमु पक्षी एमु गोटी अच्छी देखु केते सुंदर एमु पक्षी पूरा शांत सरल रुहे ये रही स्थान हूँ मरुभूमि किलोमीटर किलोमीटर ये दौड़े घंटा प्रति 40-50 किलोमीटर यार बेग रहे देखिपार पूरा शांत सरल देखु एपटे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गाड़ी थुआई केते सुंदर अच्छे गाड़ी आपण मैंने भी बुलवा आसतु ये ए जगार बहुत शांत परिवेश एपटे पिला खेलवा जगह अच्छी वृक्ष ही जीवन रहिले वन बंचीब जन परिवेश को पॉलिथीन मुक्त करंतु मूक विहार तप्तपाणी मुख्य प्रवेश द्वार चंद्रगिरी वनांचल पर्लाकेमुंडी वनखंड चंद्रगिरी वनांचल पर्लाकेमुंडी वनखंड ओडिशा सरकार जंगल परिवेश जलवायु परिवर्तन विभाग धन्यवाद पुणी थरे परिदर्शन करंतु थैंक यू विजिट अगेन एटा होची नो पार्किंग जोन टा एटारे जानवाहन रखिबे नहीं जदि रखिबे दयाकोरी सेपट साइड रखिबे नचेत एपट साइड रखिबे ओके सांग माने सावधान एटा होची एक्सीडेंट फॉर एरिया डिविजन स्लो सावधान दुर्घटना प्रवण अंचल गाड़ी धीरे चलांतु धीरे चलेबे आज्ञा ये आम भी धीरे चलैकी जीवु गाड़ी आमर भी चलला गरम पानी गाड़ी चलला आगु कौन देखिए सब पर्यंत वीडियोटा पुरुष गाधुआ कुंड को रास्ता जथा बाहर रखु आगू आगू चलिए यहाँ हूँ माँ श्री श्री माँ कंदुणी देवी पीठ आप मानसिक कर चूड़ी आए रंग को बांधि पारे मानसिक ये जय माँ माँ को आम दर्शन कलापर आग को माड़ी चलवा ये माँ अच्छा यहाँ हूँ तप्तपाणी देखो केमती बाहर पानी पूरा गरम अच्छी पानी भितर एठार अधिका पानी गरम थी कुंड कराई गाधोया दयाकोर साबुन व्यवहार करूँ ना साबुन व्यवहार करूँ सेपटे लिखाई साबुन व्यवहार एपटे करूँ ना लिखाई यहाँ भी गाधोया असुविधा अच्छे भल अच्छे देखा आम पानी टच कर देखा के गरम अच्छे
मारबी के हाँ एटा टिके हाँ এটা তো বহুত টিকা দিগা আছে हाँ तार टिके दिखथो मते चिन लागबो का केनते जे নাই নাই এটা অধিক আছে এটা কম আছে এটা গাধেলে খরা দিন বহুত ভাল লাগে ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ମା କୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ବି ମା କୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୀପ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଦାନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ମା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଜୟ ମା କୁନ୍ଦୁଳି ଦେବୀ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲୋର। କେତେ ଲେଖା ବିକୁଛ? କେଜି କ'ଣ କରିବୁ? କୋରାପୁଟ ଯିବୁ ଆମେ। ନାଇଁ କେଜି କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? आधा किलो नहीं 50 10 ଟଙ୍କାର ଦିଅ। 10 टଙ୍କା की करबा आज्ञा 10 ଟଙ୍କାର ଦେବନି? 50 टଙ୍କା नहीं होगा 10 ଟଙ୍କାର ଦିଅ। छोटा पिला है ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ 10 टଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାରେ ହେଇଯିବ ଆମକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଖାଇଛି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଛି। आज्ञा गोटे 20 टଙ୍କା नहीं हां ନାଇଁ ନାଇଁ 10 टଙ୍କା नहीं की करबा ନାଇଁ ନାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତ ବରଂ ତ ମୁଁ 20 ଟଙ୍କା ଦେବି। 20 टଙ୍କା नहीं आज्ञा ଶୁଣ, ତମର ସାମାନ ତମ ପାଖରେ ରହିଲା, आज्ञा ପଇସା ବି ରହିଲା, आज्ञा 20 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମୁଁ 10 ଟଙ୍କାର ନେବି, ମୁଁ ଖାଇପାରିବିନି। आज्ञा 20 टଙ୍କା ଓକେ ନାଇଁ ନାଇଁ 10 टଙ୍କା देबी 10 ଟଙ୍କା ରଖିବ, नहीं आज्ञा भलो 20 ଟଙ୍କା ରଖିବ। ଧରେ ଧରେ ଦେଉଛି ମାନେ ଧରେ धर तो କିଛି ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। धर तो न